ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରୋଧ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରୋଧ ସଚେତନତା ରଥକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଅତିଥିଗଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନତା ରଥଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରୋଧ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ସମେତ ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ କମିଶନର ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ବି. ଏନ୍ ବେହେରା, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭାଗୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଆୟୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଜିତ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସମ୍ପାଦିକା ସୌମ୍ୟା ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କଲ୍ୟାଣ ଦିବେଶଙ୍କର ଧରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଏନ୍ଜିଓ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର। এটা দেখুন আজ 12 জুন আজ হচ্ছে চাইল্ড শিশু মানে চাইল্ড লেবর এগেনস্ট ডে আজ পালন করা হচ্ছে। এটা প্রতি বর্ষ পালন হচ্ছে, এবর্ষ भी পালন করা হচ্ছে। यार मुख्य उद्देश्य है जे जनरल पब्लिक जो जनसाधारण को सचेतन दिव जे कौन चाइल्ड को जो छुआ को कौन कर्म क्षेत्र में कम नियोजन न करने को विभिन्न प्रकार एजुकेशन देवाई आम प्रकृत उद्देश्य देखो तो संविधान जो आम आईन अच्छी चाइल्ड लेबर आईन अच्छी 14 वर्ष रु कम जे चाइल्ड लेबर को एनगेज करे तार दंड विधान अच्छी सरकार आईन अनुसार दंड विधान कर। प्रदीप कुमार बेहरा, संपादक आदर्श अनुष्ठान सम्बलपुर। आज वर्ल्ड डे एगेंस्ट चाइल्ड लेबर तो यही परिप्रेक्षी में गोटे सचेतनता रथ आम जिले में शिशु श्रमिक दूर करवार लगी प्रचार प्रसार करबे, सचेतनता करबे, विभिन्न जगार बुलबे। तो से लगी आज गोटे रथ आयोजन कर रथ गाँ गली सबुआड़े बुलाबुली कर शिशु श्रमिक गोटे घृण्य प्रथा है ताके केनता दूर करा से विषय लोक मान सचेतन करबे।